नमस्कार इंग्राजी नववर्ष आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण देखुं फर्के नेचुरल फार्मिंग चैनल तेणु आपण मैंने जानी आज आम विभिन्न प्रकार चाषी मानक वर्ष तमाम आम आपण मानक देखु आपण मैंने भी विभिन्न प्रकार चाषी मान ठारू जो माने चाषरे लॉस खाऊं जो माने चाषरे लाभ करुँच कि विभिन्न प्रकार जो वर्तमान परिस्थिति रे जो चाषरे सबू विभिन्न प्रकार रोग आक्रमण करुँची से दमन कर बाबद भी कथा नहीं आम आपण मान पाखे पहुँचू। आउ गत वर्षर जो बीतीगला जो वर्ष 2024 रे आपण मैंने आम मान को बहुत भल पाइबा देइचंती। एई भली पुणी नववर्ष आछि 2025 एथिरे भी सेही भली हमको भल पाइबा दियंतु। आपण एई भली भल पाइबा देले आम मनोबल बढ़िबो एवं आमे विभिन्न एरिया कवर करिवु। तेणु आसंतु आज आपण मानकु गोटे बैगण चाषी भाई सहित साक्षात करी तो सी कई कंपानी बैगण चाष करती निज हाथ धरा मंजी करती आउ सी माने गोटे ग्यारंटी मारी कहते कि चैलेंज मारी कहते जे मोर आज पर्यंत झाउला रोग होना जोटा कि बैगण चाष मुख्य रोग। तेणु आसतु से भली जड़े बैगण चाषी सहित आपन को साक्षात करी जो बैगण से हाथ धरा बैगण मंजी आज की 10 वर्ष है चाष कर झाउला रोग होना। तेणु आसतु से भाई को आपन साक्षात भाई नमस्कार। नमस्कार। आम चैनल को हजार हजार दर्शक बंधु देखुं तेणु आपन परिचय टे दियंतु। मो नाम है संतोष कुमार जेना, घर दासीपुर आ डीसी है मयूरभंज। अच्छा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे हमें जानिचु अधिक बैगण चाष हुए आज्ञा। तेणु आम आपण खबर पाई आसीचु आपण केते वर्ष है बैगण चाष कले? मोर 10 वर्ष ऊपर है मु छाड़ीनी पाठ पढ़ा 2012 रु बापा करथिले मु 2012 रु पाठ पढ़ा छाड़नी छाड़ी के सेठी पर चाष करछु। अच्छा जो बैगण आपण चाष करन को कंपनी ल करछु? ना मोर कंपनी नहीं, मोर हाथ धरा मंजी बापा तांकर करथिले मु तांकर कतिर मंजी रखी से करछीटा। अच्छा ताले ये बैगण गोटे केते दिन रो ए मंजी गोटे चाष हेलानी बोली आपण कहि परिबे? तो बापा तो करथिले मु देखिला पाखरु बापा करछुंती मु तो तापुरे मु 2012 पाखरु मु स्टार्टिंग करछि। अच्छा बैगण चाषी भाई माने सब डरी जाती कारण आमे जो विभिन्न एरिया कवर करछु सबु चाष देखुछु बैगण चाष एते देखिया पई मिलु नाही विशेष करी सेतिरे रोगटा होची झाउला रोग। झाउला रोग तापर टिके गंडिया डाळ मारंती सेटा टिके से मेडिसिन पकई पारंतिनी बोली तांकर सिना लॉस हुए। अच्छा आपनकर झाउला रोग हुए? ना मोर झाउला रोग नाही, मोर टिके माटीर प्रथम स्टार्टिंग हळ कला पाखरु मो टिके ताको विशोधन करे। हां कोन कोन दियंती सेही माटी? सेटा चूनो आगे बुणे चूनो सुपर पोटास आउ हमर गोटे अछि गोटे सार गोटे फाळी फुटर सेटा मु दिए माटीर। आज्ञा ए अनुसार जोटा ना अनुसार ने सेटा गोटे हमर मिलुछ मार्केट रो सेटा अनुसार ने सेटा तार फाळी फुटर को दाना ता नाम मु जानि बापा देउतले सेट पाखरु आमे भी दोजे। अच्छा अच्छा सेटा झाउला रोग होउनी? झाउला रोग होउनी ना। अच्छा गत वर्ष केमती कोन रेट थिला बैगण? गत वर्ष भल थिले ए वर्ष टिके डाउन अछि तथापि तो सब दिन परिवार रेट कम रहला कि बैगण भी कम रेट अछि। अच्छा हमको टिके कहतु जो आपण बापा भी मंजी निज हाथ धरा मंजी चाष करूथले तो आपण भी करूचंती तो बैगण टाको केमिति तार मंजी टाको आपण ताको ट्रीटमेंट करी केमिति बैगण तुलिला बेल टिके बड़ बैगण साइज छाडी दूचे सेटा पाकळ हे गेला पर हम ताको तुली नै घर कतर मंजी खुली सुकेई के ता रखुचे। अच्छा ताको रखिले आज्ञा रखिला परे ताको ये जो बैगण आपण तळा केबे पकेले? हमर तळाटा हमर गमा पुने बेल पड़े आज्ञा। गमा पुने बेल पड़े भाद्र मास दी थाक किंतु नगा हुए आज्ञा। थाके नगाई दिए बाली नगा हुए तापर जहा बोले कि कार्तिक मास एठी आरंभ हळ कर नगाई दिए। अच्छा अच्छा से जो चारा पकईले को प्रोसेस रे पकेले चारा? हमर माटी सुकेई देबे सुकेई देई कि तापर दिरा खत न सुपर बुण देबे बुण देई कि दिन 2 दिन परे मंजी पकेवा आरंभ करी। जो चारा केते बड़ हेले आपण लगेले? 6.5 रु 8 इंच हने लगेबे। अच्छा लगे साला परे जो आपण लगेचंती आ मूल रे कोन आ दिया गला केमती प्रोसेस? खाली खत दिया हिची आ एमोनिया दिया हिची। खत एमोनिया सब देई ताको लगा लगाइला परे वर्तमान पर्यंत मेडिसिन केमती कोन यूज हो? मेडिसिन सप्ताह 2 थर पडुछु एबे एबे तो ठंडा दुसरु सप्ताह 2 थर पडुछु न 3 थर 4 थर पडियो सप्ताह। ये तो आगु को गरम दिन आसी जो आज्ञा अधिक लागियो। हां गरम दिन आइला माने 2 दिन को थरे पडियो। अच्छा ये बैगनटा धळा ना कळा? कळा कळा बैगन। अच्छा वर्तमान जो चाष हेजी आरो जो कहउतंती आ परे कोन आरो ट्रीटमेंट? आ परे सार देई कि माटी टाणीबा माटी टाणी कि पानी बाणाओ ए जे सार देबे आज्ञा कोन कोन सार देबे न देबे? एबे पोटास दिया जीवो गुरुमर यूरिया आ फुराडन। फुराडन
ଫୁରାଡନ୍ ଫୁରାଡନ୍ ଯେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଫୁରାଡନ୍ ର କାମ କଣ? ଟିକେ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ଆଣିବ, ବାଇଗଣଟା କଲର ରଖିବ। ଫୁରାଡନ୍ ଫୁରାନ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ତୁଳିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଫୁଲ ତ ଫୁଲ ତ ଆସିଗଲାଣି, କଷି ଆସିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ। ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାଇଗଣ ତୁଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତୁଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ କୋଉ ମାର୍କେଟ କୁ ସବୁ ବିକାବିକି ହୁଏ? ଆମର ଉଦଳା ଯାଉଛୁ, ଉଦଳା। ଉଦଳା ଆଉ ହାଟର ଏଠି ଜାଗା ହଉଛୁ ଆମର ଏଇ ପାଖର ପୁନାରୀପଦା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ମଞ୍ଜି ମଗାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଜି ମଗାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ହଁ ମଞ୍ଜି? ଯୋଗେଇଦବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ବି ଫୋନ ଆସିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରା ମଞ୍ଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହଉନାହିଁ, ଆମର ଝାଉଁଳା ହେଇନି। ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ଆମକୁ ମାଗିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ବାଇଗଣର ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଯୋଉ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କଣ କଣ ତାର ରୋଗ ସବୁ? ରୋଗ ତାର ମେନ୍ ହେଲା ମାନେ ମାଟିରେ ଟିକେ ତାର ଟିକେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆଗେ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଲଗେଇନେ ଆଉ ଟିକେ ଝାଉଁଳା ନାଗି ଟିକେ ତା ମୂଳ ଟିକେ ମେଡିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ଆଉ ଯେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେ ସବୁ କଣ? ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଅଛନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଁ, ଧଳା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଟିଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣ? ପତରଟା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଧଳା ନାଗିଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ପତରଟାର ତା ଟିକେ ପତର କଲର କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ନାଗିବେ ପତର ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାଲି ଗୁଣ୍ଡି ନାଗିଲା ମାନେ ପତରଟା ଗୋଟେ କଅଁରିଆ ରକ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଜାଣିବେ ଯେ ପୋକ ନାଗିଲେ। ଲାଗିଲେ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ ଏଠି ଯିଏ ଚାଷୀ, ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ଚାଷୀ ଅନୁଭବୀ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପୋକକୁ ଧରି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେହି କଣ ଆସନ୍ତି ଚାଷ ନା ବାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆସନ୍ତିନି, ପାଇଁ? ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ଡାଉଟ୍ କଲେ ଆମେ ସେଇ ପତର କି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ନେଲେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଦେଖେଇଲେ ସେ ତାର ଚେକ୍ କରିକି ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଡର ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରା ମଞ୍ଜି ତାଙ୍କ ବାପା ମିନିମମ୍ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହିବା କଥା 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ବାଇଗଣକୁ ତାର ଦେହରୁ ନିଜେ ହାତ ଧରି ମଞ୍ଜିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଏ ମଞ୍ଜି ବି ନେଇ ଆପଣ ଚାଷବାସ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହଜାର ହଜାର ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେଲେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ କଥା କହିବି, ଏଇ ନବବର୍ଷରେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।